कि सिलसिला मिल गया, सुभान अल्लाह, कि सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए, कि सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए, सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए, पीर ऐसा मिला जन्नती हो गए, सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए, पीर ऐसा मिला जन्नती हो गए, पीर ऐसा मिला जन्नती हो गए, कि सिलसिला मिल गया, कि सिलसिला मिल गया, कले में हो गए, फिर ऐसा मिला जन्नती हो गए। अरे जिसने मुझे जैसे को बेतरीका दिया, जिसने मुझे जैसे को बेतरीका दिया, अरे सैयद मुर्शिद साहिब मसूद पिया, सैयद मुर्शिद साहिब मसूद पिया। तारपरे छंद मोहब्बते बोलुन सुभानाल्लाह, आरेकबार बोलेन या कलीमी आका, या कलीमी आका। हाँ, जिसने मुझे जैसे को बेतरीका दिया, सैयद मुर्शिद साहिब मसूद पिया, कि सारे वलियों के ताज है ज़माने में आज, सारे वलियों के ताज है ज़माने में आज, अहले सुन्नत के मुर्शिद है कलीमी पे नाज। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत বুঝতে পারছেন না নাকি? বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন না? কিছু মৌলানা সাহেব আমরা বাঙালি বুঝতে পারি না, তো বাংলাতেও বানকা বাত আছে, পড়বো ইনশাআল্লাহ। শুধু আমি আপনাদের মোহাব্বত দেখছি, জোরে বলুন ইয়া কলিমি, या कलीमी, একবার বলেন ইয়া মসরুর। हाँ, सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए, फिर ऐसा मिला जन्नती हो गए, कि सारे वलियों के ताज है ज़माने में आज, अहले सुन्नत के मुर्शिद है कलीमी पे नाज, कि सारे वलियों के ताज है ज़माने में आज, अहले सुन्नत के मुर्शिद है कलीमी पे नाज। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया मारिफत का दिया, मेरे ख्वाजा पिया मारिफत का दिया, अरे सैयद मुर्शिद साहिब मसूद पिया, सैयद मुर्शिद साहिब मसूद पिया, कि सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए, फिर ऐसा मिला जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत কাবাস্তির মানুষ মনে মনে ভাবছে যে মান কা বাত মাওলানা আসমাউলের মুখে মুখে শুনে শুনে একবারে কলেজে পৌঁছে গে। জি, তো যাকে উনি পড়েছেন বাবা, আমিও পড়লাম শুধু বরকত হাসিল করার জন্য। তো আমি বক্তব্য শুরু করিনি, আমি ইনশাআল্লাহ বক্তব্য দেব আপনাদের এখানে, যে পীর ধরা কতটা জরুরি, আর পীরকে মহাব্বত ভালো কেমন করে বাসবেন, ইনশাআল্লাহ আমি বলে যাব আপনাদেরকে।
তো আমি দুইটা ছন্দ একেবারে নতুন, আপনারা যদি বলেন তো পড়বো, না হলে বন্ধ করবো। পড়বো? কারা কারা শুনবেন না হাত উঠান তো। বুঝতে পারছি। যারা যারা শুনবেন দুই হাত তুলে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর একবার বলেন ইয়া হাবিবাল্লাহ। আর একবার বলেন ইয়া দুলহা মিয়া, ইয়া মসরুর মিয়া। শুনেন, सुनिए हजरत। कि मेरे दूल्हा मियां सरकार, सुभान अल्लाह, मेरे दूल्हा मियां सरकार, मेरे दूल्हा मियां सरकार, कर दो नजर करम एक बार कि मेरे दूल्हा मियां सरकार, मेरे दूल्हा मियां सरकार, मेरे मसरूर मियां सरकार, कर दो नजर करम एक बार। हमने झोले है फैलाए बड़े देर से सरकार, हमने झोले है फैलाए बड़े देर से सरकार, हमने झोले है फैलाए बड़े देर से कि मेरे दूल्हा मियां सरकार, मेरे दूल्हा मियां सरकार, कर दो नजर करम एक बार। हमने झोले है फैलाए बड़े देर से सरकार, हमने झोले है फैलाए बड़े देर से। सुनें सरकार बस्ती वाला सुनें, कवि की बोलছেন मोहब्बते बोलুন सुभान अल्लाह। सरकार हमने झोले है फैलाए बड़े देर से सरकार, हमने झोले है फैलाए बड़े देर से। अरे दीवानों ने रोजा देखा, এভাবে শুনলে বন্ধ করে দেব না, খুব মেহনত হয়েছে। যদি এভাবে শুনেন বন্ধ করে দিচ্ছি। একটু মহব্বতে বলুন ইয়া কালিমি, আর একবার বলেন ইয়া দুলহা মিয়া सरकार, हमने झोले है फैलाए बड़े देर से। अरे दीवानों ने रोजा देखा, दीवानों ने रोजा देखा हजरत दूल्हा मियां का। बाबा बाबा, हर दीवानों ने रोजा देखा, दीवानों ने रोजा देखा सैयद मसरूर मियां का। तो कहाना 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 छोड़ेंगे दरबार, कहाना छोड़ेंगे दरबार, कर दो नजर करम एक बाबा, हक हक हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से दुल्हा मियां, उर्से दुल्हा मियां, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, मेरे पीर की सूरत, नारे हैदरी। सरकार हमने झोले है फैलाए बड़े देर से सरकार, हमने आस है लगाए बड़े देर से कि मेरे दूल्हा मियां सरकार, मेरे मसरूर मियां सरकार, कर दो नजर करम एक बार। हमने झोले है फैलाए बड़े देर से सरकार, हमने झोले है फैलाए बड़े देर से। এবার দিওয়ানাদের জন্য একটা শের, যদি সত্যি যদি কালিমি হন
সত্যি যদি কালিমি হন তাহলে ছন্দটা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ কলেজা ভরে যাবে মোহব্বতে বলুন ইয়া কালিমি। ইয়া কালিমি। দুই হাত তুলে নিজের পীরকে স্মরণ করুন, বলুন ইয়া কালিমি ইয়া কাব। सरकार हमने झोली है फैलाए बड़े देर से, अरे लगता है जन्नत के जैसा, अरे लगता है जन्नत के जैसा दीवानों को रोज़ा तेरा, अरे लगता है जन्नत के जैसा दीवानों को रोज़ा तेरा, दीवानों को रोज़ा तेरा। बुलाओ मुझको बेसरकार, बुलाओ मुझको बेसरकार, करूं मैं भी तेरा दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कलीमी, उर्से हुजूर दुनिया कलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार हमने झोली है फैलाए बड़े देर से, मेरे दुल्हा मियां सरकार, मेरे दुल्हा मियां सरकार, कर दो नजरे करम एक बार। हमने झोली है फैलाए बड़े देर से, तेरा चर्चा गली गली है, बाबा बाबा बाबा, तेरा चर्चा गली गली है, तू अल्लाह का सवली है। तेरा चर्चा गली गली है, तेरा चर्चा गली गली है, तू अल्लाह का ऐसा वली है, ऐसा वली है। हो सब पे नजर करम एक बार, हो सब पे नजर करम एक बार, सरकार तेरे कदमों पे संसार मेरे झोले है फैलाए बड़े देर से। सरकार हमने झोले है फैलाई बड़ी देर से, ওলি ছাড়া জান্নাত পাবে না, ওলি ছাড়া, ওলি ছাড়া জান্নাত পাবে না। মসরুর মিয়াঁকে ভুলে যেও না, ওলি ছাড়া, ওলি ছাড়া জান্নাত পাবে না। মসরুর মিয়াঁকে ভুলে যেও না, মসরুর মিয়াঁকে ভুলে যেও না। আরে যিনি নবী পাকের নূরের নূর, যিনি নবী পাকের নূরের নূর, তিনি হলেন শাহে মিরানপুর। জোরে, যিনি নবী পাকের নূরের নূর, তিনি হলেন শাহে মিরানপুর। নামটি জিনার সৈয়দে মসরুর, যিনি নবী পাকের ঘরানা। ওলি ছাড়া জান্নাত পাবে না, মসরুর মিয়াঁকে ভুলে যেও না। জোরে বলেন না। পিতা হলেন হযরতে আলী, জোরে হবে।
উঠিয়ে বলুন ইয়া কালিবি। পিতা হলে না হযরতে আলে, মাতা হলেন জান্নাতি রানী। পিতা হলেন হযরতে আলে, মাতা হলেন জান্নাতি রানী। महबूबे खोदा हलेन नाना, मसरूर मियाँ के भूले जेओ ना। बोली छाड़ा जन्नत पाबे ना, मसरूर मियाँ के भूले जेओ ना। ছন্দগুলো আমি লিখেছি বাবা, আমি নিজের হাতে নিজে কলমে আমি লিখেছি, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটা ছন্দ, দুই হাত তুলে বলুন ইয়া মাসরুর। मसरूर मियाँ के भूले जेओ ना। आमी वाधो আজি जोर काले में, आमी वाधो আজি जोर काले में, पाई जानो তোমারি গুলামি। জোরে হবে। আমি ওয়াদো আজি জোর কালে মে, পাই যেন তোমারে গোলামে। কবুল করো মনেরি বাসনা, मसरूर मियाँ के भूले जेओ ना। बोली छाड़ा जन्नत पाबे ना, मसरूर मियाँ के भूले जेओ ना। अल्लाहुम्मा नबी गो আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী নূরের নবী গো, আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। মায়ার নবী নূরের নবী গো, আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। আপনি নবী আমার জীবন সাথী, অন্ধকার কবরের বাতি। আপনি নবী আমার নির্জনের একজন। আপনি নবী আমার জীবন সাথী, অন্ধকার কবরের বাতি। আপনি নবী আমার নির্জনের একজন। রহমতুল আলামিন, রহমতুল আলামিন। আপনি উম্মতের জামিন, রহমতুল আলামিন। আপনি উম্মতের জামিন, গুনাহগার উম্মতের আপনজন। আল্লাহর নবী নূরের নবী
গো আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। একটু মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরে দেখে আপনার মুজিজা ভাগবতে মা খাদিজা সপে দিলেন জীবনার জব। আরে দেখে আপনার মুজিজা ভাগবতে মা খাদিজা সপে দিলেন জীবনার জব। মাল দৌলত যাহা ছিল, আরে মাল দৌলত যাহা ছিল চরণে সব সপিয়া দিল। মাল দৌলত যাহা ছিল চরণে সব সপিয়া দিল। আপনারে বানাইলো যে আপন। আল্লাহর নবী নূরের নবী গো আপনি নবী আমার জীবনের জীবন।